Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Man kita kerina pemirsa Rosat TV majah juah man bata kerina bersyukur kita man Allah Subhanahu wa taala baswari selasa enda i pertemukan naka kita bas kajian ta enda si pelajari bas kajian ta enda sejarah pergeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si pelajari kai faedah-faedah manfaat dan si buat gelah seteh uga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerapkan Al-Quran ras hadis-hadis nerapkan Al-Quran bagi kapai keterangan-keterangan hadis si penjelas Al-Quran uga merenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerapkan agama enda. Sebab sejarah Nabi sejarah yang geluh engkau angkat menjadi Nabi jem ia penerapan Al-Quran. Jem ia penerapan Al-Quran casetah uga Islam aida si murni si la i tambahi la i kurangi la i masuki ia kesirikan la i masuki ia istilah bid'ah syariah. Gelah kita penggeluh dan si teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tuhu-tuhuna. Perban Allah Subhanahu wa taala berkata ya bas Al-Quran laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Golid man kaina krina muslim man krina umat Islam teladan bas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya iteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergeluh tenda gua kita ibadah man Allah Subhanahu wa taala. Adinggo seteh bagainda ai makana lalit sarana ia si melukah kel ia seteh uga neladati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ka ia si pelajari ka gua pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Encar selawat ka kita Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kape man krina keluargana bagi kamen krina sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in bagi kape man krina umat Islam si ikutina si teladanina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasaka hari terakhir pagi. Man kita kerina pemirsa Rosat TV bas wari selasa enda pembahasan ikaji nasab Rasul. Nasab Rasul enda ugakin garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bas kajian singgo lewat pernah si bahas gua cara Islam kita singgo muslim wajib membantah setah gua Nabi isa Nabi sebab pagi bas fitnah kubur sana ngomate jelma isungkun ia man nabiyuk ise nabim labo hafalan. Salah sada cara nagelah sitah nabi endet teh labo ibaratna ia setah ise gelarna setah gua garis keturunan labo bagai saja ya termasuk jaikrina gelah siteladani ka ia tetapi salah sada ka ia jenda memang gelah olah setah saja misalnya gelarna sadenda bapana sadenda bolangna sadeng godong senenya gua kerina garis keturunan Nabi Muhammad SAW bolang-bolang na kuda atas encakari senen bagi deba jelma tempelkan nabas dinding masjid
Tapi bes rumahna banaji tulisanna silsilah nabi-nabi, silsilah 25 nabi dan rasul nina bagilah tulisannya silsilah nabi-nabi dan rasul. May bagi tulisanna tempelkan na bas dinding, dai ba tempelkan na gyud mas masjid ban nabi kay nagalang cali nabi Adam coban na baris-baris na gen cagari keturuh nabi ta Muhammad SAW. Ainda perlu iuji ya. Si uji iya gelah kari tuhung ay kri nasi tulis jelma bas Adam nari bagai insaseh ku nabi ta sallallahu alaihi wasallam tuhung ay garis keturunan na tahlang ainda si uji. Maka perlu belajar si uji ya. Jadi pembahasan tasi pertama iya man kita kri pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah nasabur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Garis keturunan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi katakanna huwa ia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinani bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan. Kasajai. Sebab anda isepakati ya. Kaini nenda Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'b, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fihr, anak Malik, anak Nadar, anak Kinanah, anak Khuzaimah, anak Mudrikah, anak Ilyas, anak Mudar, anak Nizar, anak Ma'ad, anak Adnan. Kasejeda man kita kerina pemirsa Rasat TV kasa Adnan aida MC sepakati ahli sejarah. Aja ya, kasa Adnan. Kuda taskari kasa Ismail, Ibrahim sebagai Ibrahim, Ismail, Ishaq sebagai Ishaq kali ini naku Isa alaihissalam, Ismail ay ku Nabi sallallahu tapi bas Adnan ku Ismail ay ngolana ngos ahli sejarah. Jadi setelah bolang lah ya, katakan bolang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay si terdatas ia si sambung si sepakati nasab garis keturunan ay Adnan. Ngostah ay Adnan. Galakar si uji misalnya tempel lagi karak bas dinding rumah na atau masjid silsilah 25 nabi rasul ni na ban Nabi Adam kasaku Nabi Muhammad sendiri gua garis-garis na kas Nabi Adam ay dah kapan teta. Lah, di bagian permasalahan ilmiah iya harus diuji iya. Bas ahli sejarah. Maka najana dikatakan naman banta krina wa nasabu rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ila Ibrahim alaihi salam mukhtalafi baina ahli siyah. Maka ada garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dung Adnan ke Ibrahim alaihi salam perselisihkan. Jadilah bojair sepakat. Jadi Adnan selesai. Adnan kuda atas kesa Ibrahim ay iperselisihkan. Maksudna iperselisihkan potensi situhu jelid. Misalnya dua pendapat, misalnya ibarat dari dua pendapat, saya ada mengatakan sebagainya, saya ada mengatakan bagaimana, lah kerindar kebenarannya bas dua. Kasa Ibrahim ya, perselisih PJ ulama, J ia dengan kari potensi benarna lid. Lid ia peneliti si tuhu-tuhu ni meneliti ilmuwan ni bagai dan cikar tu na badan ci unggul kena ai sadaya da kasa Ibrahim ai daya bagai ai amma ba'da dhalik ahli siyar anda ahli sejarah ya ahli biografi amma ba'da dhalik selain anda nina selain bas ai min Ibrahim alaihi salam ila Adam bas Ibrahim nari kuda atas ku Nabi Adam. Faman dzakara fihi syai'an fala dalila ma'ahu yumkin an yu'tamada alaihi fi hadzal nasab. Maka na isa pisingatakan sa misalnya bas garis Ibrahim nariku Adam ay lalit petunjuk besbana lalit bukti sidan cir sandar kita ay dalam garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal inna fihi nasaban ghair sahih. Calit kanina bas antara Ibrahim ay ku Adam lid ia jelma, lid ia individu, isandarkan ia bagai garis keturunan ku Nabi ta, la benar. Paham dah?
Uh, ya, jadi bes ku adanan, bes janar jeda ikatan bes bapa nanar ya. Ha? Abdullah ku adanan, ada sepakat. Enca bes lewat adanan ku Ibrahim terjadi silang pendapat iya, perbedaan je ahli sejarah, ahli biografi. Enca bes Ibrahim nariku Adam ai lali bukti dalil iya di ban kalak lah jadi sandaran. Jadi ngom setah adi bagai adi sedah bes dinding ta adi bes dewa bes masjid kudah tak tempelkan na ban je silsilah nabi rasul nina ban bes Adam nari terus kari ku nabi tas ini dah onda kap bes Adam nari ca enda anak nan ca enda anak ca bagai ai bes Ibrahim nari ku atas ai lalik bukti ilmiah valid garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Maksudnya jadi hendak kita ilmiah, Islam hendak ilmiah iya. Labudan jika si karang-karang bagi sebab jumpa pelang bagi ahli sejarah apa itelitina ya. Itelitina gua sejarah eda banjelma gua sejarah Nabi Muhammad sallam gua garis keturunan na. Anja kerina ahli sejarah ya ahli biografi kasaadanan aindang mereka kerina ia sepakat encabes adanan nariku lewat adanan nariku Ibrahim terjadi ya selisih encaku Ibrahim ku Adam lalik bukti ilmiah. Ading gusti bagenda si bahaska men kita kerina pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah ajdadur rasul bolang-bolang rasul bolang na bagailah. Adik kita dibagi aku bolang dua encak kuta. Bapa bolang bapa encak bolang bapa encak kuta datas na di kuta. Jadi kita melasi catat kadih ta dari bajel meda mela catat na garis keturunan na encak kurang kakin perhatian kita bagi kita masyarakat Karo kurangkin perhatian bes garis keturunan endang ko janari bagi dan jika relas tehnari pisi bolang-bolang ta. Tadi dua generasi kuda atas dan jika seteh umum benar bagi ya. Tapi di Arab lang na jasab asat yang nasab na garis keturunan ijaga kini di bangsa Arab. Senin janda bolang-bolang Rasulullah SAW piganya dikatakan nasi si bahas 4. Sena lebay. Jadi janda Kusai si sadaya enca si kedua kenia Hashim. Abdul Manaf anca Hashim emakari Abdul Muttalib. Jadi ini Hashim. Hashim Abdul Manaf makanya si pesada kerja ini Kusai. Ya, Kusai. Ajdar Rasul bolang-bolang Rasul sallallahu sada Kusai. Berarti di sini garis keturunannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusai. Saja indah. Kusai. Engkai makan ibahas 4 enda sebab jelit momen-momen tertentu engkai makan saja ibahas ahli sejarah ya. Sinan min kai momen-momen jesi penting kali ya. Kusai. Huwa alladhi jama'a Quraisyan wasta'ada sultataha 'ala al-haram. Ia singumpulkan suku Quraisy. Suku Quraisy sebab Makkah sebelum Quraisy suku Sideban ya berkuasa. Suku Sideban ya si berkuasa si kuasai sa haram bagi kapai pengaturan Ka'bah Bait al-Haram. Huwa alladhi jama'a Quraisyan wasta'ada sultataha 'ala al-haram. Ia singumpulkan Sayyidina Kusai kumpulkan kerina suku-suku Quraisy Nca ambil alih na penguasaan pengontrolan bagilah bes al-haram. Al-haram ida Ka'bah Makkah bagi. Sebab sebelumnya labau bangsa Quraisy si ngontrol si nguasai Ka'bah bagi kapai Makkah al-haram ya. Wa kanat lahu makanatun 'azimatun fi Quraisy. Kusaina ai kedudukan na kelia ai agung na mulia bes suku Quraisy. Tokoh dah bagailah. Tokoh ketua suku na bagi kita. Hatta kanu yaquluna lirrasul sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'tsatihi ib'ats lana Qusayyan fa innahu kana syaikhun
fa innahu kana syaikhun sidq fa in syahida laka ittaba'nak. Jadi katakanlah Kusai anda lid bolang Rasulullah si keempat Abdul Muttalib, Hashim, Abdul keempat. Bolang si keempat ia. Kedudukan na suku Quraisy anda segalang na imuliakan tokoh na bagailah. Makanas kalak Quraisy marenda ngata ya ikatakan nama Rasulullah sangana iutus Rasul jadi nabi bagenina. Bagenina Quraisy. Bangkitkan min lebay Kusai. Sebab Kusai anda ia jujur. Adikari persaksikan Kusai engkau nabi, kami ikuti engkau nina. Jangan ngai bangkitkan Kusai. Kusai engkau mati. Tapi bagaimana kira-kira gua ya kedudukan, gua ia je penghormatan, gua je ya tokoh na ketokohan na bersuku Quraisy sangana utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rohnina orang-orang Quraisy kalau Quraisy gini nah ngaku engkau katakan sangko nabi bangkitkan min lebay Kusai adikari ikuti nang kau katakan nang kau nabi ikuti kami engkau ni jangan dah cia dibangkitkan engkau mati. Enda si pertama bolang nasi bolang keempat bolang ketelu ba'da abdi mana lamma halaka Kusai nomor 2 enda lamma halaka Kusai khallafahu auladahu al-arba'ah wa kana asrafuhum fi Quraisy Abdu Manaf alladhi kanat lahu siqayatu war-rifada. Makana si kedua ya anca gomate Kusai itadingkan na 4 anakna dilaki si mulia na si unggul kelia bes 4 enari bes Quraisy Abdu Manaf. Abdu Manaf. Jadi tadi kena mati Kusai bolang si keempat Rasulullah mati ia lihat anak 4 si menonjol si besempat gelarna Abdu Manaf. Alladzi kanat kai keunggulan na kai keistimewaan na merenda terbiasa ia berikan air minum peminum na isi ziarah ke Baitullah isi berikan na man isi ziarah bes Baitullah ibarat ni katakan jenda ya dermawan bagailah menghuli ya ia ijamuna kalak siap kena minum kalak sirah ku Ka'bah, sir ziarah ya ku Ka'bah, ben naman bagai endam bolang ke telu Rasulullah SAW gelarna Abdu Manaf. Bolang kedua bolang ketelu tapi jadi nomor 2. Ence si petelukan bolang kedua. Ba'da Abdu Manaf khallafahu ibnahu Hisham. Wa huwa awal Hashim ya, lebih Hashim. Wa huwa awwalu man sanna rihlat asy-syita'i was-saif. Encai makana kari ngomate Abdu Manaf tadi kena anak-anak gelarna Hashim. Hashim ada MC pertama ia banna ibarat nandai sada carat metode sunnah di bahasana jana sunnah dia karihna ibaratna dikatakan ia sada ketetapan besia nari lid ibaratnya bagai pindah adi musim sita adi musim bergeh bagai ada kujah adi musim panas gujenda kita laus Abdu Manaf sirbansa Hashim jadi Hashim Hashim enda si banna sada ketetapan adi kari musim dingin gujenda kita laus adi kari musim panas gujenda kita laus begini wasumnya Hashiman angka maka ikatakan ya Hashim likaunihi yahsumul tharida lil hujjaji wasmuhul haqiqiyu Amr. Ikatakan ia Hashim, jadi kalau setah Hashim enda julukan kapaikan labu gelarna. Sebab ia yang sirbansa pangan-pangan bagailah menkala si ziarahina Baitullah gelarna situhuna Amr. Jadi gelarna Amr, tapi katakan Hashim bes buat ia bes kata bes ada kata kerja ya bes bahasa Arab ya sum ia martina banna pangan-pangan men ise pisuruh ku Mekah ku ziarah ia ku Baitullah siap kena pangan-pangan bagailah maka dikatakan ya Hashim lang gelarna Amr encat dung sadena bolang pertama Rasulullah si perempat eda summa ba'da Hashim
Ja'a Abdul Muttalib. Ada si biasa di ngau sedang ngau populer. Di sejarah-sejarah pi bagi di ngau Abdul Muttalib mutakala krina. Lang dai kuda atas kari Hashim, bagi apa Abdul Manaf, bagi kape Kusai, dan segala terkala lah populer. Tapi di ngau Abdul Muttalib nengen engau populer bas bangku-bangku sekolah pengum 11 kena ida. Summa ba'da Hashim ja'a Abdul Muttalib alladhi nasha fil Madinati wa kana syabihan bi jaddihi al-a'la Qusay. Jadi katakan nas encamatai Hashim rehlah anak-anak Abdul Muttalib bolang Rasulullah langsung bagilah bolang Rasulullah ia lahir di kota Madinah rupanya semirip nak kadih bolang naka Kusai. Jadi dai dikatakan bes Abdul Muttalib enda bapana Hashim, ence bapa Hashim Abdul Manaf, ence bapa Abdul Manaf Kusai. Berarti bolang Abdul Muttalib pulang nak kuda atas mirip kelia. Jadi bagaimana dan sikari kita lihat kemiripan bagai bolang-bolang tersebut dah ke atas tapi melo jumpa lah setah. Tapi baratna bagaimana? Ya, ada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mirip keliars Kusai. Bolang adi bes Rasul nari bolang nasi nomor 4 na. Tapi adi Abdul Muttalib enda bapa na Hashim, bolang na Abdul Manaf, bolang na ka di atas na Kusai. Bolang kedua na bagai ibarat. Enggak? Wa huwa alladhi hafara bi'r Zamzam. Kai keistimewaan na kai kadi ia si galinaka sumur Zamzam sehingga tertutup mereka ini ia singgali sumur Zamzam. Jadi berarti Abdul Muttalib singgali sumur Zamzam. Yang singgali sa wa huwa alladhi aqsama in razaqahu Allahu asrata minal walad an yadhbaha ahadahum. Encaika pertama kali ia singgali sumur Zamzam ia kang siru sumpah diberikan Allah kariman bana 10 anak laki sada ku sembelih nina. Sumpahna lumayan main berikan Allah menbang ku 10 anak laki nina ku sembelih sada 5 anak Abdul Muttalib 5 diberu 10 laki lah bos ada diberu 6 lah diberu enggak pas 10 anakna tapi lah bos si bahas ni apa si sembelihna lah adalah si bahas jenda. Encalit hadis jenda bas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaqulul Mustafa an nasabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemirsa Rasa TV Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya jelaskan bas garis keturunan neda bas ada hadis riwayat Muslim. Inna Allah astafa Kinanatan min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy bani Hashim wastafa min bani Hashim. Ranina Nabi Muhammad SAW ipilih Allah Kinanah bes keturunan Ismail naris bolang di atas kala Ismail lang jadi Kinanah di atas Kinanah labu Ismail langsung ini menggaris keturunan Nabi Kinanah di atasnya Khuzaimah, Lid Mudrikah, Lid Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan, kuda atas kasa Ibrahim, Ismail Ibrahim. Jadi lah langsung maksudnya garis keturunan Ismail nari ipilih ya Kinanah bes hadis saya. Kinanah. Makana ipilih ka Quraisy bes Kinanah nari. Kinanah nari ipilih ka ya Quraisy. Enca bes Quraisy nari ka ipilih Bani Hashim, bolang si kedua. Hashim Abdul Manaf kan bagi Abdul Muttalib Hashim. Encarah ni Rasulullah wastafa min Bani Hashim makana ipilih Allah aku jadi rasul bes keturunan Hashim. Jadi Hashim ni anakna salah sada anakna Abdul Muttalib. Bes Abdul Muttalib nari anakna 10 lelaki. Bes Abdul Muttalib nari 10 lelaki ipilih Abdullah bes Abdullah nari darat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian dia ya. Jadi ngom setah uga garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolang-bolang Nabi sebutkan kang jenda, tapi perlu si analis. Entah kan bakal disebutkan ia bolang-bolang na enda. Dai kusai ia ia si ambil alih naka penguasaan
haram Baitullah bas suku Sidaiban si pernah inguasai haram eda anca lid ia Abdul Manaf ay dermawan ka jelmana, lid ia Hashim ay pebageng dermawan jelmana, lid ia Abdul Muttalib ay ia si Galinas Zamzam ia kang sumpah di lid 10 anak aku kusung lisada nina. Anca si analisis garis keturunan nalik kari kaitan na bas pembahasan ta si sirah adi gua keistimewaan garis keturunannya penting kapaikan di bas pegeluh taida. Nan apakah ia bagi kadi ibarat bagi nabi rasul bagi dikatakan. Walaqad syahida hatta al-a'da'i bi taharati hadha nasab aini dia. Jadi wa rif'atihi. Krina musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasul di sana kalau Quraisy kafir dengar ingin pi persaksi kena bersih na garis keturunan gua tingginya mulia na garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya bagi lalit celah ya bagi dai bajelma bagi danci celana dengar bolangna danci celana dengar bapana bagailah ke atas tapi Rasulullah adalah tercela ya rajana celana pela danci sebab mulia garis keturunan nah faqad sa'ala kakak sadaka adik Quraisy ena bagai petena cian na ibaratnya bagai paalaan yang ngin Rasulullah tapi perbanlat sifat jujure jaga kang lalap sifat jujure jaga yang lalap Abi Sufyan merena ya layang git rebohong rebual bagi layang git ajena game mesti ada setahnya faqad sa'ala Herqal Malikur Rum makana Heraklius raja Romawi ai singuasai Sam enda marenda takluk baswila Khalifah Umar bin Khattab. Ikirim kuja Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ikirim ka kuja Khalid ibn al-Walid. Ikirim ka kuja Yazid bin Abi Sufyan. Mencakar Abu Ubaidah bin al-Jarrah ikirim ia naklukkan Palestina. Baitul Maqdis. Memang Sam ay marenda Herkal enda raja Romawi Rum Persia Rum dengan Rum MC kuasai na Sam gundari 5 negara ya marenda Sam krina enda 5 gunda si 5 enda marenda Sam gelarna Palestina, Israel, Yordania, Lebanon, Syria 5 marenda Sam ikatakan raja na marenda Heraklius makana sungkun Heraklius enda Abu Sufyan sanganaya kafir dengar an nasabir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala huwa fina dunasabin rahul Bukhari rahnin Abu Sufyan enda sangat sungkun Heraklius ya raja Romawi si kuasai Sam sungkun na gua garis keturunan Rasul singaku ya Rasul bagi katakan ya sallallahu alaihi wasallam kanin Abu Sufyan huwa fina dunasab iya mulia na garis keturunan bes kami pokoknya mulialah gua makalah mulia sebab bolang si keperempat Rasulullah si ambil alih penguasaan Baitullah besuku Sidaiban sangana ikuasai dengan suku Sidaiban sing kuasai dengan Ka'bah Baitullah suku Khuza'ah sebelum Quraisy Khuza'ah sing kuasai Baitullah enca ambil alih isai bolang Rasulullah ia kasih ngumpulkan sakala Quraisy gelah ambil alih penguasaan Baitullah Abu Sufyan Quraisy tapi si bebaskan si ngajak tokohna pusai bolang Rasulullah nari labo bolang Abu Sufyan makanya katakan iya di garis keturunan Muhammad ayana sallallahu alaihi wasallam ai mulia nabi kami ni la raj perbual la pang perbual pe ayana jawabannya bes Heraklius nari anca walima kanati hadan nasabi al-karimi lam najid ahadan min a'da'ir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'nun fi nasabihi mahirsihim as-sadid ala ikhtilaqi kulli ma yumkin an yusawwiha sum'atahu ayunqisa min maqamihi syarif sallallahu alaihi wasallam walima kana maka kedudukan ketinggian garis keturunan si mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
la itemu ini na kita lali sadapai musuh Islam lali si jumpai ia icelana garis keturunan Rasulullah SAW. Padahal sehkel ia daramina kalau gua celah gelah danci icela Nabi SAW gelah danci jatuhkan martabat na bagailah sebab kalau idarami kalak Quraisy idarami na keren celah lit nga garis keturunan Nabi danci celah entah anak zina kina ndak bagai ibaratna ya bagi mereka sebab perzinaan me biasa bes zaman Quraisy bagi budaya yang la masalah bes zaman mereka bes Quraisy kufar Quraisy mereka sangana langa perubahi Islam si bawa Nabi Muhammad SAW sada pe ladatna celana petena Nabi SAW bes wilayah garis keturunan Nabi tena ladatna arah jami celah padahal sekeltena tuhu-tuhuna krina musuh-musuh Islam mereka celana tena Nabi ta ijatuhkan tena martabatna nan nabas garis keturunan na kai ni Abu Sufyan garis keturunan Muhammad SAW sekel mulia nabas kami ni na maka nabas jenari lah tercela beda bagi kita di jelma ibaratna dan dengan celaka lah danci di bagi kita dan dengan celaka lah danci kari kin bolang merenda tukang judi ni kin bolang merenda tukang mabuk kin bapa bagi danci celaka lah danci tapi Nabi Muhammad SAW nanna bapana nanna bolang nang si kedua ke Hashim nanna ka bolang na si ketelu Abdul Manaf nanna ka bolang na keempat Qusay ia adalah tercela semuliana nasab garis keturunan Nabi Muhammad SAW lit kari manfaat nai kai makana bagaimana Allah tabaraka wa taala garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaman kita kerana pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah masuk kita ke pembahasan ta engkau setah garis keturunan Nabi ta engkau setah ka isi bolang-bolang na Qusay dai lid Abdul Manaf lid Hashim lid Abdul Muttalib ker bapa na Abdullah ni bagai ma sirru ikhtiyar rasuli sallallahu alaihi wasallam min qabilati dzati makanah alijana ban bes tanda tanya banna bagaimana ni kaikin rahasiana ipilihna Rasul besada suku lid kedudukanna bes masyarakatna adik bagi ibarat bagi kita bes Indonesia na memang lah suku tapi labo dan si kaya risada pe suku bes kita na kami suku Simuliana ni na lang lo pernah pe ku bagi ibarat nilit pe tawa te kalak pe sebab lalit pembuktian di ilmiah bes Indonesia na bagi boy na suku lit suku si ngaku ia Simuliana lang ada ni pe bukti lit bukti ilmiah suku Nabi SAW kai rahasia na ipilih ia Rasulullah SAW besuku ipandang ia bes masyarakat kai rahasia na bedancing engkai makalah sembarangan bagailah iutus Nabi terakhir ena ia apa pedancingnya bendancing bagai Allah maha berkuasa kai pedancing banna lali si menghalangi sa tapi sinin engkai makana setiap pelajarin dari garis keturunan Nabi sinin ka bolang-bolang negrina bagi ka ia dermawan negrina bagi ka pemuliana engkai makana ipilih jenari Rasul si terakhir sallallahu alaihi wasallam enam permasalahan si jawab sada la'alla min al-hikmati fi dhalika an takuna da'watuhu ila al-musawati wal adli qa'imatun ala ususin sabitah danci hikmah besanalisis bagailah rahasia besaikrin ipilihna Rasulullah besgaris keturunan si mulia gelah lid ia nyambungna besdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam lid kekuatan ia besdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangana Islam enda iajakna kesetaraan sama adi bicara HAM kita sama-sama diberu, dilaki, membiring kulitna, mentar kulitna, sipit matana, lah sipit matana, seri krina kita bes Allah, lid krina potensi kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, setara.
Lo kagia misalnya, ay Arab saja nge melukah ke surga di selain Arab, ay musrakal lalit bagi bas Islam. Ay kesamaan. Adi bicara ham kita ham. Ulah ke bicara ham nina bagaina anda ham anda kang diberu bas Islam ina terganggu kal ikangkangi hamna nina. Ham kai kinatene. Ham ta sigalang nakal hatta ribadah man Allah. Ribadah man Allah Subhanahu wa taala. Persamaan di lakir sediberu sama-sama yang potensi masuk surga Allah. Persamaan. Lang marina milik budak zaman Nabi Muhammad SAW. Wal adal. Bagi kape keadilan. Lang lit bes marina zalim ay biasa bes bangsa Quraisy marina bes sanganak zaman kesirikan, zaman kufar Quraisy, zaman selanga utus Nabi ay kezoliman ay biasa. Pelihat kalak pe. Lid kisah nangkari, lid pedagang besiaman nari, roh ya ku Mekah, ya niaga bagailah, ngerengge bahasa ta misalnya, babana barangna, ence buat sada tokoh kala Arab, kala Quraisy buatna, bayarna pelang, lid kala sinolongsa, lalit awal-awal lalit sinolongsa, sebab kai, biasa merenda, menzolimi kala, iya biasa. Bagi ibarat kebudayaan ia. Makanya masuk Islam memberantas maka melala pertentangan melala kalau terganggu bagi ibaratnya. Makanya adi bes kedudukan Rasulullah si mulia maka melukah ke arah melukah. La tercerah nari ini isi dakwah si ngajak bes kesetaraan si ngajak ku gelah lolik kezaliman iya garis keturunan mulia ke penai tokoh kita ke penai medansi. Tapi adi sempat dai bes budak nari ibaratnya utus atau amin apa misalnya bersuku si kedudukan na iteroh suku si deban lah bagikan kalak pe. Makanya tegak ia dakwah sebagai berpondasi si kokoh ia lah tergoyahkan ia sebab si dakwah Muhammad SAW reh bersuku si mulia nari imuliakan kalak Quraisy ka. Walaisat raddul fi'lil halati nafsiyatin aw makanin ijtimaiyah. Maka dikatakan ya dakwah Rasulullah anda laboya dakwah si muncul ia besada kondisi sosial status sosial atau permasalahan pribadi status sosial nala terganggu lah tasangnya jadi budak lang persamaan ia kesetaraan ia labo perban ibaratna Rasul tena gelah naik tena posisina. Sebab Rasulullah ibaratnya, cerita kita, ibaratnya Rasulullah yang geluh, besada status si rendah ikatakan. Lang, pada pak tanah status Rasulullah status tinggi. Makanya sangana Rasulullah berdakwah, menkai dakwah ni lah dan ikatakan, Muhammad, perban statusnya rendah bes masyarakat, dakwah kelia gelah naik populer kelia dan sebagainya nak laki ngerana. Lang, sebab garis keturunan Nabi ta, gomya mulia asalna. Status sosialnya dihargai tinggi bangsa Quraisy nari. Falau lam yakun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadan nasab ar-rafi' lawajadna man yaqul inna Muhammadan inma yutalibu bima iftaqadahu liyarudda i'tibari lijtima'i. Makanya dikatakan adi misalnya ibaratna status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah tinggi ilabes suku suku ihormati dan singkari kalak ngerana bagaimana. Muhammad berdakwah ia sebab atena gelah ipandang ia status sosialnya rendah bes kita nari bes kita sigalang status sosialnya tinggi. Muhammad melang maka berdakwah ia gelah si anggap ia setara res kita mau status kita memulia bes suku ta. Muhammad melang adenga maka berdakwah ia gelah seri status ta dan sebagai kelengerana dan si dalang jenari tenang rana lah dan sebab status Rasulullah di atas tinggi mulia. Maka lit bukti si bes modern di zaman tenda milit ia propaganda lit ia sada dakwah si batil ikatakan sebabnya perban kemiskinan si alamina lalit penghargaan bes bana mokono lit ia revolusi lit ia kayak bagi gerina labo ibaratna ibaratna permasalahan kejiwaan, permasalahan sosial si alamina makana li ya revolusi.
Bagi sini ada contohnya, walaqad ra'ayna katsiran minad da'awatil munharifatil batilati kanat da'watuhum sadda liwaqi'is sayyi lima'asuhu. Maka jadi katakan gom si idah melala ia dakwah modern, si menyimpang ia dakwah perban sada peristiwa sila jore menbana, si hidup ia jela jore mesera pergeluhna li tekanan-tekanan menbana makana bangkit ia ni min contohna al-Marxiyah, Karl Marx, komunis. Me perban jadi katakan ia al-mulhidah da'a ilaiha rajulun asha manbudan fil mujtama. Propaganda tokohna idakwahkan ku Marx ena besada dilaki ia geluh yang merenda bes masyarakat lai hargai ia. Kurang penghargaan menbana. Lai pandang kalak pe. Makana Karl Marx bangkit banna jisada revolusi kasih hadapina. Farada rad al-i'tibar li nafsi bihadhihi ad-da'wa allati tuwajihu ar-ra'smaliyah allati iftaqadaha fi hayatih. Maka jadi dikatakan sasaranna gelah ilawanna ka kapitalisme. Siladatna bes pergeluhna. Kapitalisme material ada bes kemiskinan, lai hargai kehidupanna. Makana bangkit ia ilawanna kapitalisme. Si materi si jem jadi sasaranna. Jadi seterjenda lit ia dakwah krina ajakna jelma perban permasalahan status ekonomi meserang geluhna lai hargai kalak bes masyarakat maka dabanna sada dakwah ajakna jelma ku kaisi yakinina me bagai beda bes dakwah Nabi Muhammad SAW. Status sosial tinggi kabilah ihargai imuliakan maka ada Abu Sufyan sangana ia kafir sangana sungkun Heraklius ugakin garis keturunan Muhammad SAW hendak dikatakan nasi setingginya kalau garis keturunan bes kami. Labu katakan Abu Sufyan iya lakin hargai kami pe labu nilai nabes kami pokok bicara suku dai suku kami si galang ni Abu Sufyan dan bagian ni dengarana pada Pak Tanalang. Sudah? Ainda si pertama. Engkai makana kai rahasiana engkai makana Allah utusna Nabi Muhammad SAW besada suku sehmuliana kedudukanna bes masyarakat Quraisy. Men kita kerana pemirsa Rosa TV. 2. Annal Araba kanat ta'rifu nasabahu wa asalatahu. Fala tajidu idadatan fil indiwa'i tahta liwa'ihi. Marenda Arab tehna krina gua garis keturunanna. Makana lawolit ia pertentangan garis Arab tehna gua garis keturunan Rasulullah. Jadi maksudnya Arab bangsa Arab tehna gua garis keturunan Rasulullah. Makana lawolit bes ia krina bes bangsa Arab bedai bes dakwahi Rasulullah lik pertentangan itolak ada pertentangan sebagai bergabungnya bes bendera dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehna garis keturunan Rasulullah. Langadi bes budak nari ibaratnya bagi contoh dikatakan bes budak nari utus Rasul misalnya contoh ya lang boleh dah contoh saja lah ibarat ni kelas melukah si mahamisa dan singe sila budak ngikuti si ia lah boleh kalau ngikuti sa mulian kami bebas merdeka gua kama kana budak ka ikuti kami ni dan sebagainya nak laki ngerana lang anan garis keturunan Muhammad dah mulia ka penenda dah iya makana iterima ya lalit pertentangan lalit ni dan singkara bagi ngerana kelaki welah perban kalah kami perangnya makana ikuti kami lang labo ya pe garis keturunan labo mulia dan sebagainya kalah makana marina balik dinasti Mamalik raja-rajana mantan budak-budak ibaratnya walana makana jadi katakan walana an natasawwara dhuhura shakhsin minal mawali baina hadhihi al-qabail dan si perkiraan sinin gambaran rehka sada pribadi jadi nabi ibaratna bes golongan mawali budak bes golongan budak nari reh ia bes golongan suku-suku simlit kedudukan na mulia bes masyarakatna iterimana nge dakwah
si bes budak eda nari, jangan terima nan na pelang. Sebab mereka untah gua status sosial mereka berlaku di masa Quraisy, kufar Quraisy. Bes masana status sosial pandang. Budak nan pelang. Makana ibaratnya bagai iangkat sadar Rasul mis budak nari, nan kelakah pelabau bagi kena pelang. Ibaratnya bagi. Tapi iutus Nabi ta besada suku ihargai kaumna, makana dan kalak krina. Lalik pertentangan dirina bes yanari ikutina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ka status sosial si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lead. Mada saya kuno radda fi'il qabail. Makana di lead ibaratna lead ajakan ku persamaan ibaratna. Persamaan, kesetaraan rebes budak nari. Kira-kira kayaknya jawaban suku-suku bangsa Arab hendak, suku Quraisy. La terima na pe. Lanan na pe, pandang na pe labau. Engkai dan singkat kadarna yang perbania budak ngenda. Langa di bes kita sering setara kita bagi dan celu bagi ngerana ni. Bagi dan celu bagi ngerana. Tapi bes Rasulullah nari la terserang na la budan singatakan sebagai ya. Yang perban Muhammad status sosialnya rendah. Langa dibagi kita min melabu kokak adi bagi kita min statusnya kokak labu lit ya bagian dakwah dan cing bagian Quraisy lah besis ya nari la lali belas-belasan sebagian kai status sosial Rasulullah suku na mulia bes masana bes Quraisy. Makana walaqad qala al-kuffar ma hadha nasab Mahada Nabi Sarafi. Maka mereka sangat Rasulullah dakwah kalak kafir Quraisy padahal tah nakang gua garis keturunan imuliana gua muliana garis keturunan Rasulullah padahal dakwah kang Rasulullah Rasulullah dakwah garis keturunannya jelas bes suku Quraisy ngatakan kafir-kafir Quraisy abadikan Allah Subhanahu wa taala jenda bes surat Zukhruf Zukhruf rani katakanna wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Pertama sepetakan lebih. Al-Quran turun min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kalak Quraisy kufar teh na gua garis keturunan. Bagai pe ngom teh na gua garis keturunan Rasulullah, bagai pe ngeranan dengan kang ya abadikan Allah bas Al-Quran. Krina kafir Quraisy ngata bagaina ugakin makala iturunkan Al-Quran enda besada jelma imulia kal iya bes sirah iya bes dua wilayah eda nari maksudnya bagai Makkah harus Taif engkakin makan Al-Quran labaikan bes sada tokoh bes Makkah iya tapi bes sada tokoh bes Taif nari bes Makkah katakan na ibaratna Al-Walid Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi ibarat bagai uga makana Al-Quran ila iturunkan mensada pembesar Quraisy kabes kami jenda lid gelarna Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi ya atau bes Taif nari Umar bin Umair As-Saqafi bagai ibaratna bes Taif tokoh naka Umar bin Umair As-Saqafi engkai makala iturunkan men Umar bin Umair As-Saqafi Al-Quran gua maka men Muhammad padahal tehnang Umar bin Umair As-Saqafi Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi res Muhammad sallallahu alaihi wasallam garis keturunan ibaratna kedudukan status sosialnya tingginya indah bes masyarakat na masing-masing gumtah na gua kedudukan Rasulullah bagai pengerana dengan kangnya baikan min Mughirah Aban Walid Al-Mughirah iya atau pe iya ku Umar bin Saqafi ini na gumtah na gua kedudukan Rasulullah katakan akang bekan men tokoh sadenya atau tokoh sadenya maka la iturunkan men tokoh sadenya atau tokoh sadenya engkau tah na gua kedua Rasulullah uga ka ibaratna adi garis keturunanna Rasulullah aina ibaratna status sosialna labu tinggi kalbes masyarakat maka dan singkari ngerana tah gujade basuh ibaratna jadi analisis si kedua aina gelah lalit ia sasaran perkataan sangana Rasulullah dar dakwah yaku persamaan kesetaraan bes Allah Subhanahu wa taala sering krina kita hamba Allah lalit yang ngerana belas kala perban Muhammad enda status sosialnya rendah maka bagai yang ngerana yang membantah pindona kalau gelah seri kerita statusnya
seharusnya muncul adikin status Rasulullah SAW iteruh status sosial kerina bangsa-bangsa suku-suku Quraisy deban. Endam rahasia kedua, engkai makana Rasulullah iutus ia besada suku si tinggi kedudukanna bas bangsa Quraisy kilah lalit nari jenari celah. Isalahkan dakwah Rasulullah, ikatakan ka Rasulullah air dakwah ia pindau nate nagelah status sosial nape naik kuda atas. Nina melali celah jenari. Berduakan. Petelukan man kita kerana pemirsa Rasa TV. An yakuna Rasul sallallahu alaihi wasallam min qabilati dzati makanatin ya'udu ala rasuli bil himayati wan nusrati. Fungsi nakada bangkai makana Rasulullah nak ipilih ya bersuku si lid kedudukan na jekari lid manfaat nama Rasulullah perlindungan pertolongan bersuku na nari. Sebab suku na i hargai ia, i pandang kalak dengar, i ganggu tena Rasulullah pikir dengar kalak. Sebab dakwah Rasulullah ini mengganggu banyak kerina adat istiadat peraturan kai bangsa Quraisy segalang kalian permasalahan kalian itadin kan kerina patung-patungan sembah Allah Subhanahu wa taala mi terganggu ya. Tapi si bela si harga si melindungi Nabi Muhammad SAW airah besada suku si mulia kelia bes suku Quraisy. Emang kerpikir ya. Lama di besuku budak na suku-suku deban dia si kurang penghargaan dan jika minter iperangilah langsung bagai lar pikir nari pijelma. Ibaratnya ya. Walaqad waqafat qabilatur rasul mawaqif tayyibatan fi himayatihi kama annahum dakhalu ma'hu syib. Makana sada sikap ia sada keputusan gua marena suku Rasulullah sallam sada keputusan si majile kal ia tolongna Rasulullah sallam bagi kape sangana terjadi peristiwa pemboikatan kali si bahas jena peristiwa iboikot Rasulullah 3 tahun. Ikut kerina suku-suku Rasulullah bela. Suku-suku Rasulullah bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma hawala kuffaru Quraisyin qatalahu kana minal aqabati allati ahmat qabilatuhu. Makana Quraisy sangna berusaha kelia ibunuh natena Rasulullah SAW tantangan si galang si terpenting kelia si penting tantangan si galang na kelia si hadapi kala kafir Quraisy kala kafir si bunuh natena Rasulullah tantangan si galang kelia reh besuku Nabi sallallahu alaihi wasallam suku si mulia suku lid kedudukan na masyarakat repikir dengar jelma merau kap kari suku na itu timah lebay berpikir kita lebay melala kakak sekutu-sekutu na suku mereka dalik sekutu-sekutu ganggu suku sadena suku sadena balik bantu engkai makali sekutu kedudukan status sosial makana adi sangana sehkel tuhu-tuhu nanti kala Quraisy ibunuh nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpikir dengar ya sebab isi lindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukuna Quraisy keturunan Bani Hashim silit kedudukanna bes wilayah Jazirah Arab bes khususnya kakal bes Al-Haram kata Makkah. Bagai kapisinan ya wa waqafa Abu Talib mawaqifahul mas'ur. Bagai kap gua merena peran pentingna sikap Abu Talib terkenal kelia ibelana makana ibela Rasulullah SAW makana suku-suku tokoh-tokoh Quraisy menjumpai Abu Talib Abu Talib meranalah komen anak muah Abu Talib beras Abdullah sada bapa sada nabe sada bapa sada nanda ya Abu Abdul Muttalib anaknya 10 lelaki melala di Bruna si sada bapa sada nanda iya Abu Talib res Abdullah sada bapa sada nanda beda karya res Abbas Hamzah bagi kape misalnya Abu Lahab dan sada bapa lain nanda rehi aku Abu Talib adi ibarat nabes kita kata karo anak bagilah anak senina nami anak nakange ngerana lah engkau menanak muhandai gelah olah icelana kel patung-patung tena menggotah ko marena gua sembah-sembanta menggotah ko ada istiadat ta engkau ge metah ko engkau maka larang-larang mu anak mu kira-kira bagamia jumpai Abu Talib engkai hargai dia dengan Abu Talib
Tapi gua ni Abu Talib, wayah kari ku bereskan ni lang, ibela na, teruskan. Lanjut. Ibela dengan Rasulullah. Makana sangana, ibu ikut pe Rasulullah, Abu Talib ikut je. Lau kau katakan na bagay ni barat na, engkau nak engkau aja sada je. Anmung kak makan kau kita bagay. Bagay ni Abu Talib lang, ras, krina. Sangana ibu ikut. Bagay nam. Amin na pe bagay naman kita krina pemirsa Rosat TV setah ka gua Abu Talib mate kang ya bes kekafiran. Itolong na kaljel masih mulia na bes babo dunia ini si pernah diutus Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi gua maka na mate kang Abu Talib ladat na hidayah. Bagay merga na hidayah ida. Abu Talib si bela na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak senina na bagay katakan anak na gomlah bagi katakan bagay anak na. Ibela na kal siang malam 3 tahun kal ibu ikut raskang ia tapi mati Abu Talib dai bes kekafiran ipersaksikan ia masuk neraka. Abu Talib bagian galang na hidayah maka labo aman membanta di kita nggo muslim nita la setah agama tenda la si pelajari adat tenda kang siban nomor sada ku atas si tertentangan harus Islam maksud ada bilang lo ka masalah. Ngom setah kuburan ladan si bangun kuburan kang ibangun kang je lang mati pi jelma nang goban kuburan. Gede ba jelma enda bes kita karak enda lang mati pi goban na kuburan na. Sekian 50 juta banje danana nina. Tah kai maksudnya lo setah bagailah. Ipertanyakan ya kira pagi rugi. Sebab Rasulullah katakan aula sibat. Engkai makan lalap kuburan ku ingat-ingatkan. Sebab enda mi adat istiadat talkal si melala si bertentangan dengan kaliars agama taida si pengagungan kuburan pelik j si bertentangan seharusnya adi kita ngau muslim kita katakan amin nabi kita kalak karo tapi enda bertentangan harus agama ta taringkan tapi mesra sebab beli kari belas jelma kai kena bagai pangan kita bagikan kata jelma lah kaya muslim kape muslim payalah bo ibagikan adi baratnya bertentangan harus ajaran Islam enda. Celaka muslim ba pangan kita bagikan jelma terem kasang qala Allah wa qala Rasulullah berfirman Rasul bersabda sebab pangan kita bagikan belas-belasan jelma kasang kai katakan Allah reskai katakan Rasul ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam air pikirlah kita. Bagaimana wa Islamu Hamzah radhiyallahu anhu kana asluhu wa bidayatuhu kama taqul kutub siyar himyatan libni akhihi. Bagi kafaiman kita setelah jenda masuk Islam na Hamzah. Hamzah enda sada bapa lain nanda yaras Abdullah. Sada bapa lain nanda yaras Abu Talib. Arseni nangnya tapi nanda beda. Enggak masuk Islam Hamzah. Permulaan masuk Islam Hamzah enda perban ibelana anak seninana. Hamzah enda sangana yarburu, reh kalak ngelapor menbana, anakmu sangana iganggui Abu Jahal sekelompokna. Darting minteria rehia. Langa muslim Hamzah rehia. Daramina je Abu Jahal. Pak-pakna minta takal na pakai kadi Abu Surpanah. Inggu tu di screen zelma. Adi pangkin engkau aku hadapi. Olah ka anakku engkau ganggu aku ya. Nih. Tadi skrina pengikut Abu Jahal. Suku-suku na bagailah. Ancan dan namina ida suku Hamzah. Bin Bani Hashim lu main-main ka. Maka darah ni Abu Jahal. Engkau main ya. Kalau para kena kadih. Uwe aku ngesi salah. Aku kindai sincela. Anak-anak kena dah. Anak-anak kena dah. Ku celak kindai. Ku ganggu. Ku kadih ya. Uwe aku ngesi salah. Ini Abu Jahal. Lang ni Abu Talib adi pangkin ko rasaku nina. Adi jauh ke kobam. Berkira-kira bagaim. Asal na bagaim ki pebebele na Muhammad dan hidayah iya. Di kemudian hari syahid Sayyid Syuhada. Penghulu si mati syahid di sejalan Allah. Hamzah. Nen membantah. Uga pembelaan tanda besi selamai. Gua pembelaan tanda bes Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bes kisah Hamzah hendak pekar likari faedah si bahas pagi masana piga-piga jelma si masuk Islam ia ipudi-pudi wari mencakai da jena ipetika hikmah-hikmah masuk Islam na
krina jelma si bes pudi-pudi wari pagi sinan. Ngau. Jadi si nan jena ban sada kesimpulan kali ia ngau kasih waktu ta kai si goi ngas rahasia engkai makana ipilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul besada kabilah nari besada suku nari silit kedudukan status sosial na tinggi kelia bes masyarakat Quraisy si persada sada kelia gelah kokoh kel dakwah Rasulullah enda lalit ia sasaran tembak ibaratna bagai dikatakan ibaratna Muhammad enda berdakwah ya bagai ajakna bagai enda kita celana ka Tuhan tamun ibaratna bagai gelah dikatakan gelah anggap kaya serius kita sebab statusna labo serius statusna medan cinya Quraisy sebagai lang sebab status Rasulullah tinggi mulia bersuku Quraisy ibarat bagai mulia bersuku Quraisy makana bes jenari ladanci sada pekalak Quraisy encela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat doakan ia lali sada pe pertentangan si ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutina Rasulullah sebab teh nang garis keturunan Rasulullah henda mulia ya labo ya reh besada budak nari barat bagai status sosial Rasulullah SAW tingginya makanya penghargaan leadnya menabi Muhammad SAW isai pesi ngikuti Muhammad SAW lalik berpertentangan berpusuh nari encah si petelukan kelia yang pentingnya suku enda berdakwah enda penting kang kedudukan suku sebab ada iganggu ia berdakwah enda bagi Rasulullah iganggu ia ipandang dengan kang ise bes belakang nanari nenang suku Muhammad suku mulia kel Bani Hasim terpandang kel bagai pe bulang-bulang nang kulaskin terpandang mikir-mikir dengan krina musuh-musuh Islam bes mareda diganggu na tena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab lead bes belakang Muhammad suku si mulia kelia bes suku Quraisy bes masana. Bagaimana pertemuan ta beswari selesai man kita krina pemirsa Rasat TV. Berdoa kita man Allah Subhanahu wa taala kelah istiqamah kal kita bes agama tenda bagai kapai baik kena membanta taufik hidayah ke lapangan waktu bagai kerina gelah lid dengan waktu ta kerina terus belajar sepelajari agama ta penting kelai enca sepindo man Allah Subhanahu wa taala gelah ibadah kita menbana man Allah Subhanahu wa taala sitegakkan ibadah ta enda bas pondasi akidah sebenar ia bagi kapai sitegakkan akidah tenda ibadah tenda besada pondasi pengikut tenta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam majujuh membantah kerina wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.